A u studiju Hrvatske radiotelevizije nalazi se natjecatelj iz Škarnika koji misli da može pobijediti svih 5 lovaca. Njegovo ime je Filip Ratković. On je bio neko vrijeme aktivan po kvizovima u Zagrebu, onda se dao u stand-up vode. Dobro večer, Filipe. Dobro večer. Predstavite nam se, da ne kažete kako se zovete i otkud ste. Znači, iz Varaždina, rođen u Varaždinu, začet na Trakovčanu. Bavim se različitim stvarima, puno hobija i to je više manje to. Super mi je ovo predstavljanje. Bavim se različitim stvarima i imam puno hobija. Dolazim iz jednog grada, Točno iz tako. jedne države. Da. Da, super ste se predstavili. Pa dajte mi još nešto. Šta, u slobodno vrijeme se borim za prava muškaraca iznad 25 koji uživaju u glazbi Olivia Rodrigo. To! Find the power! Ovo je puno bolje. Da. Iznimno omalovažavana grupa i... Dobro. Novce, ako dođemo do njih, ima neko putovanje prema Švicarskoj. Švicarska je odrađena. Je li bio neki bungee? Što? Je li bio neki skok, nešto Ne, brana, ne. nešto James Bond? Ne bi ja Ništa. to nikad prije braka. Gdje ćemo? Vjerojatno polako za nekakvih 5000 eura za Tursku i transport kose, jer to pada jako brzo. Ko mali sam htio biti ko Sean Connery, sad izgleda ću biti čelav koji Sean Connery do 30. Tako da se snovi ostvaraju. I Znači, Hairlinesom idemo. da, Dobro. Vrijeme je za super potjeru. Sretno. hvala. Koji su sporedni likovi filmskog serijala o Jamesu Bondu? A. M i Q. B. N i W. I C. O i Y. Evo, vi recite. To su A, M i Q. Dobro je. O Jamesu Bondu. Idemo po novih 500. Kojim se otokom pružaju Kumbrijsko i Kambrijsko gorje? A. Velikom Britanijom. B. Irskom. C. Islandom. Vjerujem da to je Velika Britanija. Ne, samo sekunda još. Island nije, je moguće da je Irska. Ne, reći ću A, Velikom Britanijom. Velikom Britanijom je točan odgovor. Idemo dalje. Dosad su nogometaši odigrali 22 svjetska prvenstva. Koliko su naslova prvaka osvojile europske reprezentacije? A. 10. B. 12. C. 14. Europske reprezentacije, nisam siguran. 22. Brazil je dosta ima, Argentina dosta ima. Da li izvan toga što mi smeta, to bi bilo... Rekao bi... Uragvaj ima na početku, rekao bi 10. Evo, zaključit ću... Da. Ovo je dobro. Rekao bi 10. Zaključat ću. Malo nas trzate. Da, zato ne znam. Zato ne znam pa moram improvizirati. Što ćemo sad? A, zaključeno. Zaključeno je. Da. A gdje biste da nije to zaključeno? 12. Premijeru nisam se na 12. Dobro. Dakle, svi naslovi, Mladene, su podijeljeni između Europe i Južne Amerike. Mislim da je 12. Da. Tko je pustio ovog štrepera? Ma, izborio se sam za tu poziciju. A ko je mogao biti od možda Afrička, i to s ovog nedavnog, evo, Maroko je možda najdalje dogurao, ili je? Maroko je bio, mislim, jedini u polufinalu od Da, afričkih. eto. Dobro, sada sve znamo. Da. Znamo da možemo izazvati lovce za početak, što je i najbitnije. I lovci, ja vas molim da razmislite što ćete ponuditi im. To je taj trenutak. Na vašem satu 60 sekundi. Na satu lovaca 60 sekundi. Možete igrati protiv 2, 3, 4 ili 5 lovaca. Ako želite igrati protiv 2 lovaca, oni su Sven i Mladen. Mladene? Filipe, s obzirom da se borite za Svenova prava, daću njemu
da kaže ponovno. Ovako, vrlo ste šaljivi, pa ću vam dati jednu neozbiljnu ponudu koju nećete ni gledati. 33 sekunde za ovo što ste donijeli do sada. Dobro. Ako želimo igrati protiv troje lovaca, treći lovac je ili možda ipak lovkinja? Je. Je. Pa evo kao u pjesmi Olivije Rodrigo, pustite i mene da se igram i budem vaša vampirica. Ko je shvatio, shvatio je. 4000 eura nudim, 38 sekundi tražim. Dobro. Da vidimo može li se zakomplicirati situacija s četvrtim lovcem. Četvrti lovac je? Dejan? 43 sekunde za nas, 9000 eura za vas. Ovo je lijepa prednost na vašoj strani i vrlo lijep iznos s obzirom da ulazimo u igru s 1000 eura. I Krešo, što nam možete vi ponuditi? Osim presađivanja kose, to će biti i instalacija ljubavnog tepiha za ovaj iznos od 19.000 eura. A za to tražimo skromnih 46 sekundi. Znači ovako, ja znam da nekim ljudima imaju tremu, imam je i ja, i da nekima ljudi trebaju noci, tako da nije sramota, kao prvo bih htio reći da nije sramota ne ići na svih 5, a kao drugo bih htio reći da je prva stvar bila laž i svi koji ne idu na svih 5 su pilići, tako da na svih 5. Dobar. Dobre. Kako šarme. Mladene, podsjeća me na tebe. Filipe, uskoro ćemo saznati možete li u super potjeri pobijediti svih 5 lovaca. Kome vrijeme istekne, taj je izgubio. Prvo ću čitati pitanja vama, a nakon toga lovcima. Ekipa gore? Filipe, na vaš znak. Može. Vrijeme. Sad. Koliko je novih slogova dobila potjera kad je postala super potjera? 2. Točno. Lovci, koja je pop grupa objavila hit Goodbye nakon odlaska Jerry Halliwell? Spice Girls. Točno. Filip, koga su u TV seriji Kruna utjelovile Claire Foy, Olivia Colman i Imelda Elizabeth Staunton? Točno. Lovci, kojoj su stranci pripadala 3 od 4 ubijena američka predsjednika? Demokratima. Republikanskoj. Od koliko se znamenki sastoji zbroj svih jednoznamenkastih prirodnih brojeva? 2. Točno. Filipe, koja se troslovna kratica koristi za glavnog izvršnog ravnatelja neke tvrtke? CEO. Točno. Lovci, u filmu Space Jam Brandon Hammond utjelovio je kojeg košarkaša u dobi od 10 godina? Michael Jordan. Točno. Filipe, turistički vlak Bernina Express najvećim dijelom vozi kojom državom? Njemačkom. Švicarskom. Pletenje je hobi koje zvijezde filmova Barbie i La La Land? Ryan Gosling. Točno. Lovci, koja je površinom najmanja država na obali Crnog mora? Gruzija. Točno. Filipe, Brazilka Ruth Kedar dizajnirala je prepoznatljivi logotip koje internetske tražilice? Google. Točno. Lovci, Oksfordska i Stratfordska teorija bave se autorstvom čijih dijela? Shakespeare. Točno. Filipe, koji je treći po veličini jadranski otok? Hvar. Brač. Juneteenth je državni blagdan kojim Amerikanci obilježavaju ukidanje čega? Monarhija. Ropstva. Kod kakvog je sudara u fizici očuvana ukupna količina kinetičke energije? Savršenog. Elastičnog. Koja je otočna savezna država najmanja u Australiji? Tasmanija. Bravo Krešo za Gruziju. Pa mislio sam da ih imate. Znate gdje? Kad su gore pogriješili, ja sam mislio super, ide sve na vašu stranu. Ja sam isto imao. Ništa. Ekipa, mislio sam da vas ima, Dejane. A Filipe, da manje sami sebi birate ovako stresne situacije, možda vam kosa ne bi toliko ispadala. Točno. Ništa. Sven? Pa dobro, vi se bavite komedijom, pa ću samo reći ko se zadnji smije. Pa dobro, ali bio je u igri. Ne, ovo je bilo, dobar, ja sam mislio da smo mi gotovi, da se razumijemo. Ja, još nije mi uhvatio onog Šekspira, on sam malo živčano možda na kraju djelovao, ali žao mi je, bili ste jako sigurni do jednog trenutka, onda ne znam što se dogodilo.
malo ste prestali slušati, malo ste se dekoncentrirali, ali ste bili jako Da. precizni do nekog trenutka, stvarno. Pritom igra protiv vas 5 nije to najlakša stvar na svijetu, na kraju krajeva toliko puta to je apostrofirao Dejan. Kada igrate protiv petorice stvarno mora se sve na kraju poklopiti, biti savršeno bez obzira koliko sekundi imate prednosti. Mladene, s vama završavam. Po mojoj frizuri se vidi da ne biram i ne izbjegavam stresne situacije. A To je iza vas. vi ste bili jako dobri do jednog trenutka i onda šteta, nekako se malo stiltalo i čini mi se da se malo uhvatila panika. Šteta jer bilo je i naša greška i jedno, dva pitanja gdje smo malo dulje čekali, svaka čast Krešu na Gruziji, ja sam bio isto blizu, moraš sve odvagnuti, nije bilo baš lagano. A ovo moje smetalo s lijeve strane isto neki put ne pomaže. Pohvali Krešu, lijepo reci. Pohvaljujem ukupan nastup. U jednom trenutku, budući da smo razgovarali prije toga i prije nego što ćemo krenuti u ovo ludilo, spomenete kako ste Švicarsku odradili. Da. I dođe mi Švicarska i ja nekako onako automatizmom kao na domaćem ste terenu možete i tu negdje se dogodi taj mali... Da, lapsus. Da. Ništa, idem ja doma udarat glavom u zid, dok kad sjećanje na ovo ne izpojede. Hvala na pozivu. Hvala vama, Filipe, živjeli.